नमस्कार. RDX गोवाच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार आनी हांव प्रियांका. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुका पयलीं भाशा माध्यम आनी मराठीक राज्य भाशेचो दर्जो दिलो ना जाल्यार दोनूय सुवातांनी उमेदवार दवरतले, प्रदीप घाडी आमोणकार. ह्या फुडें प्रदेश काँग्रेसीचेर 75% नियंत्रण प्रदेश समिती खातीर आसतलें, जॉन फर्नांडीस. मुखेलमंत्र्याचे विधाना प्रमाण थिवी भाजप मंडळाचे सदस्य म्हजे पारंपारीक दुस्मान तेन्ना वागाचेर हल्लो करपी हेच आसूं येता, निळकंठ हळर्णकार. आतां खबरो विस्तारान. सरकारान शिक्षण माध्यमाचेर घेतिल्ल्या निर्णयाचो निशेध करपा खातीर मराठी राजभाषा आंदोलकांनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा मुखार बसून आंदोलनाक सुरवात केल्या. पणजे उपरांत प्रत्येक मतदारसंघात वचून सरकारा आड निदर्शनां करपाचो निर्णय मराठी राजभास आंदोलन समितीन घेतला. लोकसभा वेंचणुके पयलीं सरकारान ह्या प्रश्नाचेर निर्णय घेतलो ना जाल्यार उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या दोनूय जाग्यांचेर आमचे उमेदवार निवडटले अशें मराठी राजभाषा आंदोलन समितीचे निमंत्रक प्रदीप घाडी आमोणकार हांणी सांगलां. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे या मागणीसाठी आणि सरकारच्या शैक्षणिक हे जे माध्यम प्रश्न जो आहे त्याचा निषेध करण्यासाठी आज आम्ही इथं जमलो आहोत. म्हणून आम्ही मनोहर पर्रीकरचा निषेध करतो आहे. हे काँग्रेसला पण हे करायला जमलं नाही, हे मनोहर पर्रीकरने केलेलं आहे. आता आम्ही रथयात्रा काढणार आहोत आणि आता आम्ही इथं पणजीत बसतो आहोत. आता आम्ही वाळपईमध्ये प्रत्येक मतदारसंघात एक दिवस आम्ही रथयात्रा काढून जागृती निर्माण करणार आहोत. ते बोडगेश्वरच्या मैदानात सांगितलं होतं, शांतादुर्गा देवळात तिथे सांगितलं होतं की मराठीला राजभाषा करणार म्हणून, आणि त्यांनी सगळं रान पेटवलं होतं ना माध्यम प्रश्नी. त्यांनी सांगितलं आपल्या मेलेल्या बॉडीवरतीच सरकार हे करणार आहे म्हणून. एवढी आहुती द्यायला तयार होते ते. आता कुठे गेले मनोहर पर्रीकर? उद्या गणपतीची आरती पण त्यांना इंग्लिशमधून करावी लागेल. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने मराठीला राजभाषेचा दर्जा नाही दिला आणि हे माध्यम धोरण त्यांनी बदललं नाही. ह्या फुडें प्रदेश काँग्रेसीचेर 75% नियंत्रण प्रदेश समिती खातीर आसतलें, तशेंच विद्यमान आनी माजी आमदार हांचें वर्चस्व ह्या फुडें समितीचेर आसचें ना, तर नवे चेहऱ्यांक मुखार हाडून मतदारसंघाची जबाबदारी सोपयतले अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस हांणी स्पश्ट केलां. तशेंच दबाव हाडून आनी पयशे दिवन तिकीट मेळोवपाचे दीस सोंपले. स्वताच्या हिकमतीचेर निवडून येवपी क्षमता एकूय आमदारांकडेन ना जर आसली जाल्यार फाटले विधानसभा वेंचणुकेत स्वताच्या हिकमतीचेर हे आमदार निवडून येता आसले अशी टिकाय जॉन फर्नांडीस हांणी केली. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. It is I who stopped this regional plan, fraudulent regional plan. If that is the charge against me, then they should put the charge against me. I willingly accept that I did it. Having a ticket, it is not a hereditary right in Congress. For the first time, people of Goa will see that sitting MLAs may not be given a ticket. I will not encourage from this chair that money is spent for politics to buy support and to buy power. That is not fair, and that is most anti-people and undemocratic. But people are not. People have high expectation and hopes from Congress as opposition. भाजप थिवी मंडळान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत बशिल्ले सगळे सदस्य आपले कट्टर दुस्मान आणि आमदार विष्णू वाघाचेर निळकंठाचे पारंपारीक दुस्मानांनी हल्लो केला अशें मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी मानून घेतिल्ले. तेन्ना वाघाचेर हल्लो करपी हेच आसूं येता अशें निळकंठ हळर्णकार हांणी म्हळां. तशेंच आपणे रस्त्याक तेंकून शेड बांदपाक परवानो दिवंक नासलो तर थंय आशिल्ल्या घरांक परवानो दिल्लो. पंचायतीच्या NOCचो ह्या लोकांनी गैरवापर केला असो आरोपूय तांणी केला. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. आमदार जावच्या पयलीं त्या घराक खरोखरच दिल्ली खंयच्या घराक जें घर आसा पळय तें हें पळयल्यार तुमकां कळटलें. हो एक गाडो आनी एका शटर घातला. जरी पंचायतीन NOC घेतली जाल्यार त्या घराक दिल्ली जें घर एक्वायर्ड लँडा भायर आहा आनी ती सर्टिफिकेट तेंच्यांनी मिसयूज केल्या. आमी त्या घराक दिल्लें जें पंचायतीन घर रजिस्टर आहा पळय तेका, आनी हें टोटल इलिगल कन्स्ट्रक्शन. त्या घराक आनी ह्या कांयच नातें ना आनी हें टोटल एक्वायर्ड लँड ना. हें इनॉग्रेशन
आमच्या ऑनरेबल मुख्यमंत्र्यान केला. केन्ना विष्णू वाघाक अटॅक केलो मुख्यमंत्र्यान सांगलेले तेका जो अटॅक केला तो माझे पारंपरिक ट्रेडिशनल दुस्मानांनी केला. आयज जे बसलेले चोग जाण ते पारंपरिक माझे दुस्मान जे प्लॅटफॉर्मार बसला. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. Comfortable stay, presidential and executive suites, essentials, safety of your belongings, modern baths, showers and jacuzzi. $25 conference room, one-up lounge bar with disco lights and DJ music. Restaurant managed by Mumbai's famous Uncle's Kitchen, tasty and tantalizing dishes. Cable TV screens, all in friendly and air-conditioned environment at Amunkar's Boutique Hotel, DB Bandodkar Road, Miramar, Panji, Goa. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची अपूर्वाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Hey, why are you so gloomy? Array, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. First time in Goa, you get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length or kitchenware on any purchase over ₹2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth ₹1,000. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आणि रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात.
वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सचा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले, उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय. मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, परवरी, गोवा येथे. अंकल, आप ठीक तो हो ना? बेटा थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ. अच्छा. नेकी के लिए पहलवान नहीं, इंसान होना जरूरी है. रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है. सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. आता पळोवया फुडल्यो खबरो. काणकोणा दुर्घटनाग्रस्त रुबी रेजिडेन्सीचे बिल्डरांक सरकाराचो आसरो आशिल्ल्यान तांकां अजून मेरेन अटक जायना असो खर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे मुख्य म्हणयारे ट्रोजन डिमेलो हांणी केला. जेन्ना तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले तिंका विष्णू वाघाचे कांयच पडोंक ना, मनीसपणाचे कांय पडोंक ना तिंका. हे ट्रेनिंग RSSचे मोडात मारात जिते मारात, ताका दया माया काय ना, ते सिद्ध काल केला तेंच्यांनी. जेन्ना राष्ट्रवादी काँग्रेस उलयताले की काणकोणा बिल्डिंगाचेर हितून गव्हर्नमेंटाचो हात आसा, गव्हर्नमेंटाचो लोकांचो हात आसा, आयज कोर्टान सिद्ध केले. कोर्टान इतले केले की इन्व्हेस्टिगेशनान मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल असो शरो आयज घातला की द इन्व्हेस्टिगेशन इज व्हेरी शॉर्डी अँड इट इज सरप्रायझिंग दॅट यू कांट गेट दीस बिल्डर्स म्हणून. आणि कितें जायत आणि मिनिस्टर सांगता काल की पुलीस बरोबर काम करता. आमचे म्हणणे आसा या मिनिस्टराचो हात हा भितर, आणि तो सांगता पुलीस बरोबर काम करता की कित्याक तांकां तो अरेस्ट करिना, तें बरें काम चल्लां. हे आतां क्लियर जालें ना. तेजे सांगप की पुलीस बरोबर काम करिना इज द मिनींग आमकां जाय तो हे पुलीस काम करता, ते बिल्डरांक हात लागचे ना. त्या बिल्डरान तिचे आख्खे इलेक्शन फंड केला आणि हे आयज कोर्टान सिद्ध केला. राज्यात द्राक्षाचे उत्पादन जायना, पूण एखाद्या वेळार गोंयांत फॅक्टरी घालपाचो विचार जालो जाल्यार ताका मजत करपाक सरकार तयार आसा. तशेंच काजू सावन वायन तयार करपाचेर उर्बा दिवपाक शकता अशें मत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी पर्यटन खातें आनी पर्यटन उदरगत महामंडळान आयोजीत केल्ल्या वायन महोत्सवाचें उक्तावण केले उपरांत उलयतना सांगलें. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री दिलीप पर्रेकर, महामंडळाचे अध्यक्ष निलेश काब्राळ, महापौर सुरेंद्र फुर्तादो, खात्याचे संचालक निखिल देसाय आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हो महोत्सव 9 फेब्रुवारी मेरेन लोकां खातीर उक्तो आसतलो. RDX गोवा खातीर संजय मनोली. He has already expanded it 10 times. It was happening in a very small place earlier. So it's good. You can see so many wines coming up in India. And possibly this is a place where is the best display of wine can be seen. Another couple of years it will improve to a level where we can take it to other places also. It is only restricted to wine.
and you can get high on wine. The rest, grape doesn't grow in Goa. So wine requires grape and a place. Goa can manufacture wine from grape zone. Goa is not a grape zone. So it is a tourist attraction that Goa can offer different kinds of wine stalls at one place. Basically this is sort of a attraction to tourists to get the best wines at one place at reasonable price. My interest is to develop Goa tourism to a potential. My interest is to take Goa to a height where nobody expected it to reach in the next 5 years. This great escalade, what we have done is such event wherein shortly we will be having the Kaju and Coconut Festival in the month of May. It takes time to put this event in place because we have to take care of a lot of other things, because it gives immense pleasure that so much cooperation the Goan people and the wineries have been given. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो, सगळ्यांची एकूच पसंत संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. सलोनी लेडीज वेयर, a new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterer. सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. आमच्या बोंटोनी एकठांय जावपी गार्बेजी आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा. हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो.
दिल या साथी, चाहे कुछ भी कहे, जो कॉन्डम का साथ न छोड़े वही है मुकद्दर का सिकंदर. विसवा उपरांत येवकार. आता पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. खासदार निधींतल्यान बारीक वाठारांनी विकास करपाचो यत्न करतले अशें खासदार श्रीपाद नायक हांणी म्हळां. सावयवेरें आंबाडी ह्या गांवांत रस्तो बांदपाच्या कामाक सुरवात केल्ल्या उपरांत ते उलयताले. RDX गोवा खातीर सावयवेरेंच्यान निलेश नायक. भूमिपूजन केल्लें आसा. सावयवेऱ्या ग्रामपंचायतीचे माटी आंबाडी ह्या गांवांत रस्त्याची खंय सोय आशिल्लो परंतु गाडी हांगा पर्यंत पावपाक नाशिल्ले म्हणून आमचे काही कार्यकर्ते आणि पंचायतांच्या सगळ्यांच्या डिमांडा वयल्यान रस्तो आमी पास करून घेतलो. मातशी अडचण जाली. थोडी जे काही मालक आशिल्ले तांचे एनओसी मेळोन थोडो उशीर जालो. इतले म्हळ्यार रस्तो पूर्ण जातलो आशिल्लो परंतु उशीर जरी जालो ताचें काम आतां बेगीन सुरू जाता. जवळ जवळ 19 लाख रुपयाचो इस्टिमेट ह्या रस्त्याक आमी हे केल्लो आसा. जवळ जवळ जून पयलीं हो रस्तो जावचो अशें आमचो प्रयत्न आसा. कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आमची विनंती ताका सांगला ऑलरेडी की बेगिना बेगीन काम सुरू करून पावसा पयलीं रस्तो सोंपोवपाक. कितलो लांब हांगासर माट्टी आंबाडी सावयवेरें हे आमच्या पंचायत एरियेन आमच्या खासदार निधींतल्यान हे आमच्या सावयवेरें वाठारांत एक रस्तो कितकेशे वर्सां पयलींचो डिमांड आशिल्लो आनी असो एक दोंगराळ भाग आशिल्लो. हांगासर रस्तो पावप अत्यंत गरजेचें आशिल्लें आनी हो रस्तो आमचे स्थानीक सगळे सावयवेरेंचे कार्यकर्ते तशेंच भाऊचे पाठीराखे आनी सगळ्यांनी डिमांड घालून तो रस्तो हांगासर आमच्या सावयवेऱ्यांत म्हजे पंचायती क्षेत्रांत केल्ल्या बद्दल हांव भाऊचे मनपूर्वक आभार मानता. समाज वावुरपी सर्गेस्त जुआंव इनासियो ग्रेसियस हांणी समाजात खूब बरें कार्य केलां अशें आदले गृहमंत्री रवी नायक हांणी सांगलां. सर्गेस्त जुआंव इनासियो ग्रेसियस हांचे जन्मदिसा निमतान आयोजीत केल्ले कार्यावळींत ते उलयताले. RDX गोवा खातीर फोंडेच्यान निलेश नायक. आमचे बाबिराज ग्रेसियस आमचे एक उदाहरण आसा. आतांची पिळगी आतां जनरेशन जे आसा ते ह्या जबान त्या शुन्याच्यान कशें तो वयर सरलो, कशें तरेची चिकाटी केली, तेजे विचार कितें आशिल्ले हे सगळे तरेचे खरें म्हणल्यार आमचे सगळे मनशां कडेन आसता पूण ते सगळे मनशां कडेन जायना. कारण तेणे तेजे विचार जे आशिल्ले सगळे तरेचे लोकांक लागीं करून तेंचे विचार आयकून घेवन आनी त्या विचाराचेर आपूण फुडें वचपाचे प्रयत्न हिना भगवान केले. आज पासून तो प्रत्येकाचे जे आसा तेका फ्रेंड्स आसात तांकां लागीं आपूण घेवन बसप, तेजे कडेन विचार करप, तेगेले बरें घेवप सगळे तरेचे अशें करून फुडें वचतात. आनी केन्नाच मनशान मोठेपण करूंक जायना. कित्याक आमी कितें त्या तरेन घेवन येवना आनी वयल्या संग कितें वचपाचें ना. जें कितें हांगसर केलां तेंच उरतलें. हे खातीर प्रत्येक मनशान आमी धरपाक गरज आसा. खूब तरेचे लोकांक खूब दितात आनी कितें करतात ते हिना जावन केन्नाच केलें ना. हिना जावन केलें जाय जाल्यार मदत म्हाका दिसता हिना जावपाचे मदतीन कितलेशेच भुरगे हांगसर ह्या तालुक्याक शिकिल्ले आसतात. आता परत एकदा पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुका पयलीं भाशा माध्यम आनी मराठीक राज्य भाशेचो दर्जो दिलो ना जाल्यार दोनूय सुवातांनी उमेदवार दवरतले. प्रदीप घाडी आमोणकार. ह्या फुडें प्रदेश काँग्रेसीचेर 75% नियंत्रण प्रदेश समिती खातीर आसतलें. जॉन फर्नांडीस. मुखेलमंत्र्याचे विधाना प्रमाण थिवी भाजप मंडळाचे सदस्य म्हजे पारंपारीक दुस्मान तेन्ना वागाचेर हल्लो करपी हेच आसूं येता. निळकंठ हळणकार. इतलें आयचें खबरापत्र हांगा सोंपता. पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.